Assalamualaikum dan selamat malam. Anda bersama dengan saya Izzah Izlan dalam agenda Awani, dan topik kita pada hari ini kita nak membincangkan tentang proses pembangunan semula untuk Gaza, Palestin. Dan pergolakan yang berlaku di Gaza sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, bukan kita baru dengar hari ini ataupun semalam. Tetapi persoalan yang lebih penting di sini adalah bukan berapa lama dah krisis ni berlaku, tetapi mengapa ia masih berlaku dan adakah ada harapan untuk Gaza menjadi sebuah bandar seperti bandar-bandar metropolitan standing yang maju di dunia. Dan bersama dengan saya untuk membincangkan perkara ini adalah Abdullah Ismail, iaitu Setiausaha Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, dan juga tetamu khas Ala Ahid, iaitu Pengurus Operasi Antarabangsa Sawaid Gaza, Palestin. Dan selamat datang kepada di agenda Awani. Welcome to agenda Awani. Alright, nak mulakan dengan Abdullah. Nak tanya sikit bagaimana sebenarnya situasi di Gaza sekarang ini? Adakah ia masih bergolak? Adakah ia semakin pulih atau bagaimana? Okey, baik. Sebelum saya nak teruskan kepada persoalan tu, sebenarnya kita perlu kena pasti berapa situasi yang barangkali mungkin yang berlaku di Gaza pada hari ini kita boleh kelaskan kepada dua situasi. Yang mana kalau kita lihat keadaan semasa pemerintahan Dr. Morsi di Mesir dan selepas kejatuhan ataupun kudeta yang dilakukan oleh pihak tentera Mesir. Dan situasi politik yang melanda di Mesir itu menjadi punca ataupun kesan kepada nasib umat Islam saudara kita di Gaza. Kalau kita lihat semasa pemerintahan Morsi, tidak banyak halangan. Malahan kita melalui Majlis Perundingan dan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM), kita telah menghantar beberapa kali delegasi dan misi bantuan ke Gaza, Palestin. Dan di samping itu kita juga terlibat dengan beberapa projek yang kita kenal pasti menjadi keutamaan dan keperluan saudara kita di Palestin. Dan keadaan ini alhamdulillah sehingga kan berlakunya apa yang dinamakan kudeta oleh pihak tentera Mesir, dan selepasnya diambil alih kerajaan Mesir itu, tindakan yang pertama dilakukan oleh kerajaan di bawah tentera ni itu menutup sempadan yang merupakan satu-satunya laluan masuk ataupun pergerakan. Laluan itu disekat. Ya, laluan itu disekat, dia ditutup sehingga ke hari ini. Dan menjadi masalah kepada rakyat di Gaza, iaitu dia orang untuk berurusan. Kerana dia tidak ada notis, tidak dimaklumkan bila akan dibuka, dan tidak dibenarkan mana-mana pihak agensi, terutamanya sekali di pihak NGO yang banyak melaksanakan misi-misi di dalam Gaza untuk melakukan misi. Bagaimana sekatan di sempadan ini mengganggu proses bantuan daripada MAPIM sendiri? Sudah tentunya bila mana kita dah berapa kali hantar beberapa misi untuk ke Gaza, dan kita berhadapan dengan beberapa perkara yang tidak masuk akal. Di antaranya sekarang ni mungkin agak biasa masalah itu berlaku pada pihak luar, terutama kami daripada NGO luar. Tapi yang menjadi tekanan adalah kepada rakyat di Gaza sendiri, yang mana urusan untuk pelajaran, urusan untuk perubatan, untuk pendidikan itu tergendala. Dan saya dimaklumkan sehingga hari ini masih lagi belum reda ataupun selesai keadaan di sempadan. Dan kita melalui beberapa projek yang kita telah laksanakan di Palestin, terutamanya projek pembinaan masjid yang kita inisiatif masjid yang ke-8, iaitu Masjid Dr. Rozmi, sedang mengalami masalah kelewatan. Disebabkan kerana maklumlah, kerana bahan binaan itu terpaksa kita import daripada Mesir ke dalam Gaza dan disekat. Okay, I would like to direct this question to Ala. We are talking about the status quo in the Gaza currently. Okay, with the blockade of the borders of Palestine, how does this affect the people who are actually living in the Gaza? Well, actually, it is very hard to speak about that, because how much I can speak, it is not enough to represent the suffering of my people in Gaza, the women, the children, the youth. For me personally, it's very hard to go out of Gaza, and when I came here to Malaysia, it's just because Allah wanted me to be here. Unfortunately, the situation regarding Rafah Gate is going to be worse and worse, especially after the age of what's happening after Dr. Morsi. And why do you say so?
Why is it getting worse? Because hardly we can get the medicine from outside. Hardly we can transfer our patients to outside world in order to get their treatment. Hardly the students from Palestine can go for the universities outside. Even the humanitarian aids hardly can enter Gaza. So for us, they just inform us that 3 days Rafah gate is open, and after that they didn't even give us another another chance to be open. So for us, as you know, we are like living in a small prison, and Rafah Gate is the only, the only chance that we can living through, because we depending on our food and water through Rafah Gate. Yes, if they already closed it, so there's no any means for life for us. So is it as difficult for people to go into Gaza and for people who are in Gaza to go out? Is it as difficult? Exactly, yeah, it's very difficult for us because we already have 6 crossings in Gaza, and most of them are closed. We just only have Rafah borders. It is open, and I told you things gonna be more difficult for us as Palestinians. In order to travel to any place in the world, we should cross Rafah border through Egypt, International Cairo Airport, and then go for the place that we want. But nowadays, Egyptian, puts lots of difficulties for us Palestinians to travel outside. Even for the patient, they cannot differentiate whether it's a old woman, old patient, it's a student, it's they cannot differentiate. And all of us here can only imagine what the Gazans are actually going through there, with this blockade. Untuk Abdullah sendiri, saya pasti Abdullah telah pun berada di sana dan membantu dalam misi MAPIM untuk rakyat Gaza di sana. Mungkin dari mata Abdullah sendiri, apa yang Abdullah dapat lihat dan mungkin boleh gambarkan kepada kami di sini yang di Malaysia yang tak pernah berada di sana, kesukaran yang dilalui oleh rakyat Gaza? Subhanallah. Antara benda yang saya amat berasa ajaib sekali apabila menjejakkan kaki saya pertama kali ke bumi Gaza adalah saya berasa begitu hairan dan pelik bagaimana dalam keadaan mereka disekat. Bantuan tidak dibenarkan untuk masuk. Mereka ditekan daripada segenap penjuru. Negara mereka diserang tanpa mengira masa oleh pihak Israel. Dan mereka terus dengan kehidupan seharian, tak pengalah, tidak rasa putus asa. Malahan saya sendiri pada permulaannya sebelum saya masuk ke Gaza, antara benda yang saya fikirkan adalah, ini sudah tentu negara perang penuh dengan tank, dengan senjata, dengan rumah yang hancur. Tapi bila mana saya berada di Gaza pada tahun ini, pada bulan April, saya melihat dengan mata saya sendiri keadaan yang aman, rakyatnya boleh hidup tentram, ada sistem ekonomi. Sangat ironis daripada apa yang kita gambarkan. Yes, sudah tentu. Okey, selepas ini kita akan bercakap lagi tentang pengalaman Abdullah dan juga apa yang mungkin rakyat Gaza perlukan. Kita akan berhenti berehat seketika dan jangan ke mana, tunggu selepas ini. Bertemu kembali dalam agenda Awani dan hari ini kita sedang membincangkan mengenai pembangunan semula Gaza Palestin. Sebelum kita teruskan perbincangan dengan dua tetamu kita, saya nak hantarkan persoalan ini kepada rakan tugas saya di Kini Trending, Hilal, silakan. Iza, baik, bila bercakap tentang isu di Gaza ini, dia memang sentiasa menjadi buah mulut orang ramai dan tidak cukup dengan kisah-kisah tragis yang dikongsikan di media sosial. Terbaru, kononnya sebuah jentera perang IDF telah diserang dan tiada kecederaan dilaporkan untuk isu serangan ini. Dan dari laporan tersebut yang diterbitkan oleh timesofisrael.com hari ini, mereka ada menyebut tentang jentera itu diserang oleh sumber yang tidak diketahui di wilayah Hamas. Dan menurut Channel 10 pula, sebenarnya askar yang membuat rondaan di sempadan berdekatan Kisufim telah diserang dengan beberapa tembakan. Namun tiada maklumat lanjut serta terperinci disertakan bersama laporan tersebut, dan ia mungkin spekulasi yang dibuat oleh pihak Israel berikutan tiada bukti yang sahih berkenaan dengan kes ini. Zai, itu antara perkara yang paling trending untuk hari ini berkenaan dengan isu Gaza ini. Okey, baiklah, terima kasih Hilal. Itu dia apa yang trending di laman sosial media sekarang ini mengenai Gaza Palestin. Kita nak bawa perbincangan kita kepada tadi pengalaman Abdullah tadi ada mengatakan bahawa
Sangat pelik sebenarnya sebab saya sendiri pun tak pernah berada di sana. So kita ingat negara-negara bergolak ni mesti penuh dengan tank dan weapon dan sebagainya, tapi sebenarnya ia hanyalah seperti bandar-bandar biasa, cuma sekatan dilakukan. Ya, betul sekali. Sebabnya ialah mana ada rakyat yang inginkan peperangan, negara dalam konflik, semuanya inginkan keamanan. Dan bila mana kita berada di situ, sebenarnya memang kalau di wawancara ataupun ditemu bual orang di Gaza, dia orang nak keamanan dan dia orang pun tidak tahan lagi dengan tekanan dan serangan yang bertalu-talu ke dalam Gaza. Gaza tu diibaratkan sebagai bandar yang begitu kecil. Kalau nak diikutkan kemampuan di pihak Israel ni, dia dapat serang dan hancurkan Gaza dalam tempoh sejam ataupun setengah jam. Lebih kurang populasi lebih kurang 500,000 orang saja. Dalam 1.8 juta rakyat Gaza di semenanjung Gaza. Dan sebab itu, kerana dia orang ini adalah rakyat yang inginkan keamanan, dia orang tidak mahu peperangan, dia orang berjuang dan atas orang kata kekuatan itu mereka bertahan sehingga sekarang. Dan jika kita lihat rakyat Gaza sendiri, kita tak rasa tekanan tu ataupun kita boleh rasa? Tak nampak? Tak nampak sebab di mana tempat yang kami tuju, kami lawati, kami ziarahi, dah pasti kami akan bertemu dengan ramai kanak-kanak yang tidak menunjukkan betapa sedih ataupun risau. Kenapa most population di Gaza ni adalah kanak-kanak dan remaja. Lebih kurang 60% penduduk di Gaza adalah kanak-kanak, remaja. Dan sebab itu kita boleh lihat di mana saja tempat yang kita turun, yang kita lawati, dah tentu kita akan disambut oleh kanak-kanak. Wow. Masya Allah. Baiklah, to Ala, we were just talking about how the situation is in Gaza and how the people don't really show that they are actually under a lot of pressures. And maybe you can share with us like the daily things that you actually face, the daily challenges that you actually face. And you mentioned just now you only had 4 hours of electricity. Is that true? Yes. Exactly. Wow. So how do you log on Facebook and Twitter and all that? Look, honestly, we just only have 4 hours electricity on, and you know the problem where that when we already have on electricity, when we are sleeping, so there is no actual usage of the electricity. Oh, are you serious? But we believe that it's a kind, you know, of a pressure over we people because that's what they are aiming for. They want to. So that is deliberate. Exactly. To give you electricity when you are actually sleeping. Yes, but you know it's we can handle it because you know we believe that we are not here in that land by chance. We already the chosen people, and you know we already have a vision and a mission and a responsibility towards protecting our land and protecting Al-Aqsa Mosque. So that's what makes us different than the others people. I know that Muslims, different places in the world are suffering. Syria, Rohingya, everyone is suffering. Yeah. You know, but there's some special about us and about our suffering. They are trying to make things very difficult for us from different sides, just in order to what we call it, in order to say, stop the siege, stop the blockade. We want a water, we want a food. We are gonna, you know, give you the land. How do you stay so strong when you have all this coming at you? It's, you know, it's so strong because we already, you know, since we were so young. That's what especially the kids. How? Yeah, because that's the culture of the Palestinian people. That's you know what our parents were educating us about. You are not you are very courageous. You have to take care of your land. Even you know there is a hope to return to our lands. Those Jews and Israelis, they came and stole our lands. So. We didn't, you know, prey on, you know, just having entertainment and, you know, having joy and fun. No, we hold the responsibility since a young age. So that's our culture as a Palestinian people. One day, Palestine will be free, inshallah. And it cannot be free without, you know, our efforts and our support. You know, lots of people are saying, why Arabian countries don't look after you guys? It is not our responsibility to help you, the Palestinian people. Where are the Arabian countries? So unfortunately, we believe that they have and they should help us, but we cannot, you know, we cannot force them. Yes. Yes. I agree. If they are not aware of that, so we believe that the Muslim Ummah should get up, and you know, the awareness about the Palestinian issue must be. Made more focus, yes, like what MAPIM is doing. Okay, so basically,
in your daily challenges that you face, right? What are the things that the Gazans actually need to actually get through each day? We are facing lots of difficulties regarding the electricity, regarding the water, regarding the food, regarding Petrol. the medicine, yes, and fuel. Everything we are suffering from the lack shortage. Yeah, it's not enough for us. But what makes us steadfasting against that because we believe in our issue and we trust our issue. So. But nowadays, we already, international cooperation in SWAID NGO, and they're trying to integrate in solving the problems of the community. So how we already integrated in solving the electricity crisis in Gaza? You used families in Gaza used to use the candles, and unfortunately, it's very dangerous. And the hospitals began, announce no more candles because we receive daily victims of usage the candles. That actually backfired. Yes, Okay. exactly. So we will talk about how you sustain yourself Yes. every day after this break. Dan kita juga akan bersama dengan Abdullah dan berbincangkan apakah perkara-perkara atau projek-projek yang telah dijalankan oleh MAPIM untuk membantu rakyat Gaza selepas break ini. Anda masih lagi menonton Agenda Awani dan kita sekarang sedang membincangkan mengenai pembangunan semula Gaza Palestin, dan bersama dengan saya masih lagi Abdullah Ismail dan juga Ala Ahid, wakil dari MAPIM, dan juga Said. Okey, kita nak bincangkan tentang bantuan yang diperlukan oleh rakyat Gaza ni. Kita dah tahu masalah memang sentiasa bergolak, ada krisis tak henti-henti dari tahun 2009, dan sekarang ni yang paling terbaru tadi seperti rakan saya Hila Azmi bagi tahu tadi, ada pula sekangan dan ada pula serangan dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang boleh kita lakukan, dan MAPIM sendiri apa yang telah MAPIM lakukan untuk membantu rakyat Gaza ni? Sebenarnya MAPIM kita melihat keperluan yang mendesak dan mustahak di Gaza sekarang ni adalah selain daripada bentuk perubatan dan makanan, sebenarnya kita sedang usaha untuk membangunkan yang dinamakan sumber manusia yang kita telah kategorikan ke dalam beberapa projek. Yang kita telah kenal pasti ini merupakan keperluan yang agak mendesak, dan melalui projek yang kita namakan Rebuild Gaza for a Nation, ini kita telah meletakkan beberapa keutamaan. Selain daripada yang pertamanya, kita meletakkan supaya untuk mendirikan ataupun membina hospital, manakan yang menjadi mangsa kepada rakyat di Gaza ni adalah kanak-kanak. Jadi kita memilih untuk membina sebuah hospital pediatrik ini yang khusus untuk kanak-kanak di Okey, Gaza. bila Abdullah kata membina hospital sendiri, hospital tu adalah satu fasiliti. Ya, Namun doktor, kepakaran profesionalnya ada ke tidak? Ya, ini yang begitu ajaib di Gaza yang ingin saya kongsikan dengan penonton sekalian. Walaupun dia agak kurang di sudut ataupun di sektor fasiliti, kemudahan, bangunan dan sebagainya. Sebenarnya mereka ini begitu ramai ataupun diorang ni kaya dengan kepakaran, individu yang begitu hebat dalam bidang, terutamanya dalam bidang perubatan, dan mereka mampu mengeksport dia punya kepakaran ke dunia-dunia luar. Dan sebab itu bila mana saya berada di sebuah hospital di Gaza tu, saya melihat walaupun fasilitinya agak kurang, bangunannya agak kecil, tapi dia memiliki doktor pakar yang ramai. Jadi bila mana kita adakan perbincangan dengan pihak Kementerian Kesihatan di Gaza, dia orang meminta kepada kita untuk memberi fokus kepada pembinaan hospital kanak-kanak, manakala mereka ada tenaga kerja dan kepakaran. Dan selain daripada itu, kita juga memberi tumpuan dalam pembinaan modal insan. Kita mengenal pasti beberapa universiti, mahasiswa-mahasiswa yang agak bermasalah dalam untuk mendapatkan dana, kita menajar dalam scholarship dan sponsorship untuk diorang punya pelajaran sehingga diorang selesai pembelajaran. Dan kita telah kenal pasti seramai 60 orang pelajar di IUG, Islamic University Gaza, dan kita memberi pembiayaan setiap pelajar di sana. Dan selain daripada itu, disebabkan kerana peperangan yang berlanjutan setelah beberapa dekad, dah tentu mengakibatkan
terkorbannya ramai ibu dan bapa. Jadi kita telah melihat dan mengunjungi ada satu yang dinamakan sekolah untuk anak-anak yatim ni, dan kita kena pasti dan kita telah senaraikan, dan alhamdulillah kita telah berjaya membiayai anak-anak yatim di Gaza. Saya suka nak tanya Ala sedikit. Is education a problem in Gaza? Because as Abdullah mentioned, the Gazans are actually have a lot of professionals, doctors, and people who are educated. So is education still a problem in Gaza, or the scholarship to actually study? Yes, maybe the scholarship to study is, is a bit difficult because, as you know, there's no enough income for the Gazans people to survive. There's no exports, there's no imports. So the main problem in Gaza that the poverty, percentage is very high in Gaza, and most of families are living less per $1 per day. $1 a day. Yes. So unfortunately, we believe that education and the knowledge is our actual power. So we are fighting for having education. It's not only in Gaza, even in the West Bank, you can see how children are fighting to reach their schools and crossing many checkpoints. We believe that education is very important to us. And alhamdulillah, we are highly educated people. The illiteracy percentage of the Palestinian people is 0. Nobody is illiterate. That's amazing. Yes. We care a lot for our education, but subhanallah, there is some obstacles in that. And those obstacles, because we under age, and the difficult situation of the life make us. So nowadays, most of the students of Palestinians are not able enough to pay for the fees. Okay, so the problem is the scholarship as opposed to education. Yes. Okay. Even they can already take their full course, but they cannot take their certificate because no money to pay for. What about the orphans? Does the Sawanid Association do anything for the orphans? Yes, of course, we care for because the I'm orphans. sure there are a lot of orphans Yes, who of have course. lost fathers and mothers. Most, the majority of the population in Palestine are children and women. Because lots of women lost their husbands during the war, and now she's the breadwinner of the family. Most of them are orphans. So it's our responsibility to take the care of the orphans. We already trying to secure the basics of the life, and encourage them to have a well-being inside Gaza. And rather than we pay more attention for empowering the mothers of the orphan. Yes, and try to give her skills how to generate income and earn to self-sustain herself and her family. Exactly. That's very good. Okay, so I would like to address this question to Abdullah. Untuk Abdullah, mungkin kita tak banyak masa di sini, tapi saya nak mungkin Abdullah boleh bagi tahu sikit kepada penonton kita, sesiapa yang ingin memberi bantuan dan mungkin nak bersama dengan MAPIM untuk membantu rakyat-rakyat di Gaza ni, bagaimana caranya? Okay, baik. Peribadinya, bila saya ingat agak kebiasaan orang Gaza bila kita disoalkan apa yang kamu perlukan, apa bentuk bantuan yang kami mampu beri, majoritinya menjawab kami hanya perlukan doa. Hanya perlukan doa saja. Tapi hakikatnya bila kita melihat ke dalam dan masuk melihat keadaan di sana, diorang tidak bantuan yang mampu diberikan oleh pihak rakyat yang berminat. Boleh terus ke kita punya website. Mungkin pergi ke website MAPIM iaitu www.mapimtoyou.com. Okay, baiklah, itu sahaja masa yang kita ada, Abdullah. That's all the time we have, Ala. Thank you so much for being here. Ala Ahad, pengurus operasi antarabangsa Sawanid Gaza Palestin, dan juga Abdullah Ismail, Setiausaha Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia ataupun MAPIM. Itu tadi kita sedang membincangkan tentang pembangunan semula Gaza. Anda telah pun menonton Agenda Awani bersama saya, Iza Izlan. Teruskan menonton Astro Awani, berita segenap dimensi. Salam hormat.